برسونیم خانداری کلی مردمی مهاجر مردمی مسلمان مردمی غریب کدام مردم که در این نوار خونه که خانداری هم اون به شما میرسونیم اکاجان یک کمتر مبلغ روی کردگان همین مبلغ اکاجان به شما میرسونیم امکانیت باشه اکاجان در حق مردمی مهاجر و مردمی غریب یک هفته برادرایی که اشتراکی روغون ایدیاری او دیگران برادرو انا خانداری شون با شما روان کردن رسونا برادر جون انا یک گروه برادرو سنجام کردن روی کردن مبلغ روی کردن مبلغ با شما میرسونیم اکاجان امکانیت باشه در حق مردمی مهاجر یک هفته یک کم تا یک مقدار مبلغ با شما روی کردم امکانات میشه کجا همین مبلغ قبول کنیم در حق مردم مهاجر مردم غریب کدام مردمی که در نوار تماشا میکنن یک هفته همدردی ما را قبول کنین همدردی کلی مردم مهاجر مردم غریب مردم مسلمان که مردم که در این نوار تماشا میکنن اکاجان همدردی ما را قبول کنین اکاجان یک مبلغ روی کردن هم مبلغ برنامه شما از تقدیمات مجید کلابی. салом алейкум бародаро апо хуаро мухлисо подписчикои маҷид клуби бародаро хуш омадем ба канали маҷид клуби бародарҷоно як гурӯҳ муҳоҷиро ай федератсияи россия бародарои мо ай шаҳраки роғун ай диёри обигарон даян маблағи худшона эҳсол кардам фақат хоҳиш кардам ки ҳамин кӯмаки моро каме ҳам бошад ба ман мардуми зарардидаи алами садамае ки дар шаҳри клуб шида бародарҷоно хона ба хона тақсим кунед аввал ҳамдарди моро баён кунена баъд ҳамин сума ҳамин маблаға барои бисупоред дар ҳаққи мо дуо кунам бародарҷоно аз шумо хоҳиш мекунам имконият боша видеоро нагзаронед то ахира тамошо кунед мо хона ба хона ҳам маблағи рӯйкардагии ҳамон бародароро мерасонем иншоалло дар ҳаққи ҳамаи мо шумо дуо мекунам бародаро адади ҳамин сума дар ахири навор бародаро барои ҳамаи шумо гап мезанем дар ҷои бошед аллоҳ нигаҳтон дора зинда бошед бародарҷоно ҳам маблағи равонкардагиро дар конверт медозем хона ба хона тақсим мекунем хоҳиш мекунем ки видеоро нагзаронед то ахира тамошо кунем ассалому алейкум алайкум салом саломатӣ бошед сенҷед гап акаҷон як гурӯҳ муҳоҷиро ай шаҳраки роғун ай диёри обигаро аввал гуфтам ҳамдардӣ моро барем ба он хона бирасонем акаҷон ҳамдардӣ моро қабул кунед ҳамдарди кули мардами муҳоҷир мардами ғариб мардами мусулмон ко мардаме ки дар ин навор мо тамошо мекунанд акаҷон ҳамдарди моро қабул кунед акаҷон як маблағ равӣ кардаган ҳам маблаға ба номи шумо ин акаҷон агар имконият боша мардаме ки дар ин навор мо тамошо мекунанд як дуои хайр аллоҳ акбар зинда боши акаҷон ассалому алейкум акаҷон созен саломатиё хубат акаҷон як гурӯҳ муҳоҷиро ай муҳоҷирати меҳнатӣ бародаро ай шаҳраки роғун ай диёри обигаро як камтар маблағ равон кардан фақат гуфтанд ки ҳамдарди моро ба мо аҳво бурем барасонем ҳамдарди кули мардуми муҳоҷира мардуми мусулмона мардуми ғариба кадом мардам ки дар ин навор шумо тамошо мекунед ҳамдарди ҳамаро ба шумо мерасонем акаҷон як камтар маблағ роҳӣ кардаган ҳамин маблағ акаҷон ба шумо мерасонем имконият боша акаҷон дар ҳаққи мардуми муҳоҷиру мардуми ғариб як ҳафтаҳо ҳамагишона умри дарои муборакта ҳамин хабир кардагишона бо бадгузаштагии худшона роҳ ҳавро гузаштагиашон шод бошаву ноумедшона кунад ба муроду мақсадашонро аз бало фадои замин осуи нигаршон зинда бошед акаҷон зинда бошед қабул кардем акаҷон як гурӯҳ муҳоҷиро бародаро ки аз шаҳраки роғун аз диёри обигар ҳамдарди худшона ба шумо расонам акаҷон мардуми муҳоҷир мардуми ғариб кули мардуми мусулмон мардуме ки дар ин навор тамошо мекунанд ҳамдарди худшона ба шумо расонам ака як камтара маблағ роҳӣ кардан маблағ ба шумо мерасонам акаҷон имконият боша дар ҳаққи мардуми муҳоҷир як أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله مهربان صاحب سماعین آیات و اطلاع شعر بگذشتگانی این خیر کنندگان برسان. الله مهربان در حفظ امنیت خودشان را در کسب کار و در امر جانشان برکت ده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا رب. ҳазор рамат. ассалому алайкум бародарон, соҳати саломатӣ хуба кенҷи як гурӯҳ муҳоҷиро бародаро ки айшараки ровун айдиёри оби гарм бародаро ана ҳамдарди кишона ба шумо равон кардан расмона бародарҷон ана як гурӯҳ бародаро сунҷам кардан роҳӣ кардан ана мардуми ғариб мардуми муҳоҷир кулли мардуми муслимон ҳамдарди кишона ба шумо расмона накаҷон зинда бошед. ина марҳамат маърафа барои шумо зинда бошед. الله زنده باشید. اول السلام علیکم آقاجان، خوب هستین؟ تنی هستین؟ انا آقاجان یک گروه مهاجرا ای فدراسیون روسیه انا برادرو ای شهرک روون انا ایدیوری آبی گرم انا همدردی خودشون با شما گفتن آقاجان مردمی مسلمان مردمی غریب کلی مردمی که در این نوار انا خودم تماشا میکنم آقاجان همدردی خودشون با شما رسم میکنم آقاجان یک کم تا یک مقدار مبلغ با شما روی کردم این کردن باشه آقاجان همین مبلغ قبول کنید در حق مردمی مهاجر مردمی غریب کدام مردمی که در نوار تماشا میکنن یک کم دو آقاجان پروردگار رو اول دعا بکنیم که همین مردمی تاجیک در سرزمین خودش روی کار باشه. ما دعا میکنیم که همین جوانای تاجیک ای بری همین جگربندشون دور نباشن. دعا میکنیم که همین جوانای تاجیک دایم سربلند باشن، نه اینکه رفته در دیار روسیه کار کنن. و دعا میکنیم که روسیه اومده در ما کار کنن. همین نام بریم روز شب بینیم که همین مردم تاجیک سربلندش مثال آباد شوه و پروردگار در سرشان نمیدونم. در کارشون موفقیت میخواهم. زنده و صحت سلامت و نزد فرزندشون آمانه آرزو دارم. آمین. زنده باشه آقاجان، زنده باشه. آمد باشه. در سخن گرد فهمی باشه بعد مردم مهاجر های مردم مهاجر دا با ادب باشن. از دین دیانتشون دور نشوند. از پدر مادر دور نشوند. از عائله دور نشوند. دائما به یاد زن فرزندشون باشن. بدونم که در همین تاجیکستان اوره کسانی انتظار. این برادر که انا گذشته مهاجر بوده یک ماه پیش از مهاجرت اومده بود. یک ماه پیش. بله. خدا رحمت کنه. برادرجانو انا برادرای مهاجر با مبلغ 6000 سومون انا کمک کردن روی کردن برای دستگیری کردن. انا مو 6000 سومون برادراش که در اول نوار تماشا کردن 6000 سومون ما 6 نفر در مبلغ 1000 سومونی کنورت کرده بردیم دادیم. در کجای باشین برادرها زنده باشین فقط 800 سو کامنتاری رو فروش نکنید. الله نگهتون.